श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-1 मदनुग्रहाय परमम्। अर्जुन उवाच। पदच्छेदे हि अर्जुनः उवाच। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसमुद्यतं। पदच्छेदे हि मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसमुद्यतं। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। यत्त्वया उक्तं वचः तेन मोहः अयं विगतः मम। वाक्यांशः विश्लेषणम्। उद्देश्य विभागः विधेय विभागः। उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयः, विधेय विभागे कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। अर्जुनः उवाच। यत् परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं वचः मदनुग्रहाय त्वया उक्तम् अयं मोहः तेन मम विगतः. In 1b, uktam has passive voice inherent. Hence, yat paramam guhyam adhyatma samtitam vachaha are all kartrupadiyah. Yat in 1b and tena in 1c are corresponding conjunctions. अन्वयशः शब्दाभ्यास। अर्जुनः उवाच। अर्जुनः पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्। उवाच वच धातोः लिटि प्रथमपुरुषः एकवचनं। वच टू से। मदनुग्रहाय यत् परमं गुह्यम् अध्यात्मसंस्थितं वचः त्वया उक्तं। मदनुग्रहाय, मदनुग्रह पुल्लिंगं चतुर्थी एकवचनं। मयि अनुग्रहः इति मदनुग्रहः सप्तमी तत्पुरुषः। मयि अस्मत् सर्वनाम सप्तमी एकवचनम्। अनुग्रहः पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्। अनुग्रहः अनुग्रहणम्, a favor, kindness, obligation, different meanings, but favor seems to be the appropriate and adequate meaning here. Yat संबंध सूचकम सर्वनाम, संबंध सूचकम सर्वनाम। अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम। परमम, परम विशेषणम। अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम। परम एडजेक्टिव। परम परत्वम माति क। Most distant, last, or the better meaning is highest, best, most excellent, greatest. प्राप्नोति परमां गतिम्। गुह्यं, गुह्य विशेषणम्। अत्र नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनं। गुह्य potential participle. To be concealed, covered, or kept secret, private, secret, solitary, retired, mysterious. A secret, mystery, mysterious. अध्यात्म संज्ञितम, अध्यात्म संज्ञित विशेषणम्। अत्र नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनम्। अध्यात्मम् इति संज्ञितम्, अध्यात्म संज्ञितं कर्मधारया। अध्यात्मम् इति संज्ञा यस्य तत् अध्यात्म संज्ञितम्। अध्यात्मं संज्ञायते यथा तत् अध्यात्म संज्ञितम्। अध्यात्मस्य संज्ञानं येन तत् अध्यात्म संज्ञितम्। अध्यात्मम्, अध्यात्म एडजेक्टिव। आत्मन संबद्धम, आत्मनि अधिकृतं वा, बिलोंगिंग टू सेल्फ और पर्सन, कंसर्निंग एन इंडिविजुअल। अध्यात्मम इंडिक्लाइनेबल, आत्मानम अधिकृत्य, कंसर्निंग सेल्फ। अध्यात्मम the supreme spirit manifested as the individual self, or the relation between the supreme and the individual soul. Aksharam Brahma Paramam Swabhavo Dhyatma Uchate. Brahman is the supreme, the indestructible. Its manifestation as an individual self is Adhyatma. The compound word Adhyatma Dhyanam Vidya, Adhyatma Dhyana Vidya is interesting. Knowledge of the supreme spirit or Atman, theosophical or metaphysical knowledge, the doctrines taught by the Upanishads, etc. Adhyatma Vidya Vidyanam. Adhyatma Vidya, what is Adhyatma Vidya? Nyaya Vaisheshika Mate Deha Bhinnattvena, Sankhyaadi Mate Prakriti Bhinnattvena, Atmanah Sarupadi Pratipadika, Vedanti Mate tu Brahma Bhinnattvena iti Bhedaha.
सर्वेषां मते अपि आत्मतत्त्वज्ञानरूपत्वात् तस्याः अध्यात्मविद्यात्वं त्रयी विग्रहवती एव समम् अध्यात्मविद्यया। वचः वचस् अटरेंस नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम त्वया युष्मत् सर्वनाम तृतीया एकवचनम उक्तम वच धातोः क्त विशेषणम उक्त अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम वच द्वितीय गणः परस्मैपदी टू स्पीक टू नरेट टू से तेन अयं मम मोहः विगतः तेन तत् सर्वनाम अत्र नपुंसकलिंगम तृतीया एकवचनम अयम् इदं सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम मम अस्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम मोहः डेल्यूजन पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम विगतः विगम धातोः क्त विशेषणं विगत रिमूव्ड अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग अर्जुनः उवाच सेड मदनुग्रहाय as grace upon me for my favor yet what all paramam most excellent guhyam secretive what is not easily discernible adhyatma samdhidam full of spiritual knowledge vachaha exposition tvaya uktam is said by you tena by that I am this mama moha delusion of mine vigataha is removed छंदो विश्लेषण मदनुग्रहाय परमम अष्टाक्षराणि यपर एतेषां मात्राः एका 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 गुह्यमध्यात्म संहितम् अष्टाक्षराणि त्वमसंज्ञ एतेषां मात्राः एका द्वे एका त्वयोक्तं वचस्तेन अष्टाक्षराणि वचस्ते एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे मोहोऽयं विगतो मम अष्टाक्षराणि गतो म एतेषां मात्राः एका द्वे एका प्रथमे पादे अपवादः अन्यथा अस्मिन् एकादशाध्याये प्रथमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी अर्जुन सेइंग मोहोयम विगतो मम delusion of mind is removed is his admission and confession that he had suffered delusion. All the delineation by Sri Krishna Bhagavan was exactly to remove the delusion. Arjuna says exactly the same thing again in Nashto Moha Smriti Labdha Tat Prasadan Mayachyutam Sthitosmi Gata Sandeha Karishye Vachanantava, that is in 18-73. As such, the primary objective of Gita was to remove the delusion of Arjuna. That was achieved by the end of the Dashamadhyaya. One may wonder whether Gita should have continued further for the next 8 adhyayah, 290 shlokas. Contents in these shlokas is certainly rich in knowledge. So, a true knowledge seeker need not worry whether the primary objective of Gita was achieved by the end of the Dashamadhyaya. Arjuna describes the knowledge which has been delineated by Sri Krishna Bhagavan as Adhyatma Samhitam. In deciphering this compound word, various options came to mind. Adhyatmam iti samjnitam, Adhyatma samjnitam, karmadharaya. Adhyatmam iti samjnayasya, tat Adhyatma samjnitam. Adhyatmam samjnayate yatha, tat Adhyatma samjnitam. Adhyatmasya samjnanam yena, tat Adhyatma samjnitam. All in all, the knowledge has the platform of spirituality. Certainly, all the knowledge is His blessings for our anugraha. It is with that Shraddha and Bhakti that one should always be and go ahead. Shubhamastu.